आज दिल्ली में हूँ। मेरा सवेरे मीटिंग भी हुआ है, 2-3 जगह में और मीटिंग है। आई वांटेड टू गिव यू अपडेट क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि मेरे तिपरासा लोग समझे और जाने कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है रिगार्डिंग आवर मूवमेंट, रिगार्डिंग हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो अधिकार है, उसके लिए क्या बात चल रहा है सेंटर में। तो सबसे पहले लेट मी अश्योर यू कि जब भी मैं दिल्ली में बात करता हूँ, मैं अपने बारे बात नहीं करता हूँ, हमारे तिपरासा के बारे बात करता हूँ। गॉड हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, घर दिया, छत दिया, खाना दिया, पैसा दिया, माँ बाप ने सब दिया। लेकिन जिंदगी में अगर आपको एक चीज खुद कमाना पड़ता है तो वो है अच्छा नाम। वो कोई माँ बाप, पैसा, संपत्ति आपको नहीं दे सकता है। और आपका बुबागरा जानता है कि मुझे अच्छा नाम तभी मिलेगा जब मेरे तिपरासा कम्युनिटी को कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेगा। हाँ, हमारा डिमांड है ग्रेटर तिपरालैंड का और वो रहेगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक बात को क्लियरली समझे कि तिपरासा को छोड़ के, इंडिजिनस नेटिव लोगों को छोड़ के आप त्रिपुरा में कल्याण, उन्नति नहीं ला सकते। और आज ये पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा। तिपरासा को दिल में एक चीज है, एक दुख है। ये राज्य हमारा था, ये देश हमारा था। आज हम अपने ही राज्य में अपने अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, शांति से फाइट कर रहे हैं। लेकिन क्यों है ये? तो मैं आपको थोड़ा अपडेट करना चाहता था। सबसे पहले टॉक्स एडवांस स्टेज में है। मेरी मीटिंग, हमारे समाजपति की मीटिंग्स, एडीसी, एमडीसी की मीटिंग, एमएलएस की मीटिंग, हमारा मीटिंग हुआ है और होम मिनिस्टर से भी हुआ है, मिश्रा जी से भी हुआ है और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से भी हुआ है। मैं एक बात अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे एनएलएफटी के लोग हैं जो आज भी जंगल में है, बांग्लादेश में है, मैं आपको भी अपील करना चाहता हूं कि शांति के लाइन में आइए। डोंट इंडल्ज इन वायलेंस। बंदूक से समस्या का हल नहीं होगा। आइए, अपना डिमांड रखिए और हम सब पार्टी को से बड़ा होकर, ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा होकर दिल्ली में इस बार एक आवाज में अपना डिमांड रखें। देखिए, थानसा का मतलब यूनिटी होता है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, तिपरासा का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा लैक ऑफ थानसा है। जब हम दिल्ली में एक आवाज में बात करेंगे, अपना कोई भी प्रॉब्लम हो त्रिपुरा में, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, एक दूसरे के संग आपका बनता नहीं हो, वो आप अगरतला में छोड़िए, त्रिपुरा में छोड़िए। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी का भी हो, कांग्रेस का हो या आज बीजेपी का हो, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे तो हमें तिपरासा का प्रॉब्लम को सामने रखना है। हामबाय जे थांनाय सालनि सिगां नुखा सिनि रयेल सियन एक्स चेयरमैन तिपरा मथानि बसावो जे जों थानसाखाय जत गना बागै एनएलएफटी जरा बिसिं अंडरग्राउंड तनाय रखबो नरक फाइदि जों पीस बाबे सामं खायनानै हिसाव
bina peace ni borok to angte peace lap je borok peace ta hamti gang kakai o borok bo dong sasing nayo wala shoglai be kuno santi ngi maya bathai tok thai ang aben sable tripura ho sung complete peace phaina thanga kai sini odikar srai sengna nangai ble ka aboni bagai botini je peace ni bagai bo je borno ringkha India government bono tam soi botini saka botini raja hnei bono mani lai tongba borok bo borong kok ba jadi peace khlai borno ba haina hai laite tekai 125 amendment khlainai ni siri khata abo to already prastab to kha Congress khaine rokaita sawabo bongni jaros khlai ne kento na 2019 Rajnath Singh si abo prastab to anthan de du do tongo amti ta thoke lai tum buin thoke pa no kaita thoke malia ti prasro hengka angtak sanai mane tino omonoti kisapano didda dondane ingkokre peace love ma peace ni prokono peace tranquility prosperity unity integrity abo chintan nango haipano tini bo omono ringmani person ang bujimaya jara tirwa mothang leader of tamhim bekhar nai borong abon bo bekhar ya gaja ang obono sanam sungu sungnu khable tin be akot bus point tongoni tinta si rijak আপনি পরে এটিতে একটা 4টা সিট বাড়িখা এসটি রমি এডিসিবি সিংহ কাহাম নং খাবো কিন্তু বাদ বাকিনি যে পয়েন্ট তোমার আবার সাপ কর তোমার ক্লস তোমার গাসैबो ইমপ্লিমেন্ট খাইয়াবে আং তাবক সো যদি না আমাহাই কবই না পিস খাইনা নিগা কাই পিস নি আব প্রসেস না কবই না আবনো কারেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট খাইনা কাই অ হানি বসারনি পলিটিক্যাল রাইট বরক না Rikha hnoi interlocutor sabosong interlocutor government song ya asole interlocutor kai je bising tonai rok borok bisas khaima borok no borok India government rok pasaboro je sungmono interlocutor khaina enka mono noro 20% noro accept da khain kai bolong boro yes brose abno appointment khayo almost asol system ga tabu boro bo mo hai khlai borok saima mung tongo sung tabu interlocutor Produt Kishur teka kuni katam expert legal expert no te constitutional expert rong ti sung khaina nayo muti phana kai sin odikar ma hakai sung যখন পার্লামেন্ট লোকসভা রাজ্যসভা যে অমা হেকে সিট delimitation খাই সিনি যে 62% sung o je laithangka abono sung siang ma by due to our ignorance already passed that matter we are not mentioning but sini je tham tona bagai china hawa chini rule ni bagai sung oma heke Indian integrity prosperity ni bagai sin assembly seat musuk sunu rijakthun hanai borok sayakai yang India government wasan parliament ro pasangka yes kobina bona 60% kai tabu saitawo 38 layo do 38 ston tobo sung tolamang tong sinta angka ba khlaye 80% ST area seat delimitation khlaye borno jokhon aba haitono aro borok sudu seat mangka maya masne within the 6 month election ma bangnai kai 80% minimum area no ti tesa redrawing ma khainai 37 bai tabuk site tangka kai borok tum komini maya omoro maya kok borok bangka ka sanai busuk amendment no aboino aro kotok khaina ro সংবিধান expert na uiko bujigasidi o je pokhe thana rokta dili to bok kurung tong bongaro tam tongba ga sana na boy amendment tini bangla han phaina ro oro mokhle borok haru khaitongba suna nangai ble suru film mas nai era antha kai boy tong nari সংবিধান basa onsi bisika omo saboni kok saima abo angkai kosi koksi ei je Asomani Rashtrapati jingka K.R. Narayan bosau সংবিধান basau sebe constitution kaboni bagino o সংবিধান tino ti prasarne o political fundamental right ma hangkai angka India government rang ro tongka bongni sit komi thangpano bongni rajnaitik ground bo kamaya ble karon area nang map sin area ka busuk 70% edisi pulu drawing pruto 71% 29% ci general tomoni ke area ব্যক্তি খাই নাই বনা কাই singo tongo হেড বসরি যে কোনো লজিক সিন সিনা নাই গানি নাই সিকিম যখন রয়্যাল সিকিম যখন 12 হাপা 1974 अंकायना बरं नारा इलेक्शन गई हापा गा भारत 75 नि एप्रिल मास जक पनांग राज्य का बंगना बसरिका मात्र पपुलेशन 1,62,000 आसामिया बंगना 32 सीट रिका अंकाय संगला प्रो त्रिपुरा 5 लाख तमने जों 3 लाख 18,000 तमने
abone abo hai kedi khangkai chin bot kun problem kaita sung oro ki sankri gochin to apting liable sini to si category khlai 71 jara অত 24 বছর 12 হাম 24 বছর ফাতাম বড় হাবইর ফাতাম বড় উরুল ফ্লাইট মান আবন চিনব जों সারাগে আংকাই ঈশ্বর বরে গলাক কে বরে গলাক जों मा सानाय उनाव दिल्ली थांबो मा सानाय আমেরিকা थांबो मा सानाय ইউনাইটেড নেশন थांबो मा सानाय सिनि मुदि तंमानि जारा का रिफ्यूजी फैमानि बनि रिफ्यूजीनि कारणे जों ताबुक सिना हाव कमाना थंका आबो मा सानाय बले आबोन बगैना आं तिनि ओ जे पीस नति बने जे प्रस्ताव बन सार का आबो तो प्रस्ताव सारू ओंखाय नोंआ साहामनि आबोगी खम खम थके जाफिनाय जा कारण आगे TNB कोटाबो सुनुखा आरो ताबो बो इमप्लिमेन्ट जायाब्ले बरना आप्रु सजाका जे 71 नि परे जरा फाइनाल जका दानि पर तो पर बुतो फा खायफानो बंगाव बुतवानो बर खनाका आनसिनतो 71 जरा बेस क्लाइक साइटना ब्रो बुतो माने आनसिलिया बबन कासिन बर जे काइसा जीके ग्वेल नै आंथानि तो कपि बो ओ जखन बांग्लादेश युद्ध ना थाका अंकासम घोषणा खायका आबनि बिसिङाव फाइनाल रक बगथाय नागरिक रिमाया नै साइरका आबनो कपि बेंचि बर इनफ्लुएंस थांका কিন্তু আসলকে भारतनि नागरिक माननखाय आर्टिकल 5 पार्ट 2 आर्टिकल 5 निसिमि 11 जरा सि सासेमा पनाय कारण पाकिस्तान बंगि थांमा दं पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान आबो आरो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि एकमति मुति जतो आबो बाय गरा गथकसिन बर आबो बखरा सालिया पनेस ग्रुइ सिनाय सिग्रुइ सिनि कुनो लयार ताक्स जरा सि तंगाय तांगे साय आव सिनि फना बाबु साइतमान हेने सो लयार 100 जन मोर देन 100 टमले बजे साइतमा ता बिना बुल क्रिबला बुल खा बुल सायमखो हायदा सारि तांगे साराया बर এবং দুখনিকক ত্রিপুরা লয়ার এসোসিয়েশন বুমংখা সংখ্যাপেকে তিলা আবো তাকসে রেজিস্ট্রেশন করি কোনো চেঞ্জ বডি বকরে আর কোনো বকরে রেজিস্ট্রেশন করে আং খরকসা আনি ব্রাদার আং বুং সালিয়া বনো কোঅপারেটিভ সোসাइटी রেজিস্ট্রেশন মেং বলাंनाय ফর্ম তরম বাইলো थाङो पाइरि कावला सेसे मेसो चिन खाइजाक्स दं दारा आंसो लगा सेसे मेसो हुरु मिटिं नामा सिंगलालिया फलो सेसे मेसो बरो मिटिं लगा किसे मेसो वाक्तो आंलाय मांसो समसाला पेलेखा सेसे मेसो रेजिस्ट्रेशन खामांलिया आं तिनाव कक मासा तिनि तिप्रासा जतो आइन उकिलक कासे मेमोरेंडम राष्ट्रपति लिखाकाय प्रधानमंत्री खापर रकम इलेक्शन गानावो ताबुर जखन प्लान अंक गाना 2024 आफ्रिका सावनायला रहनायला ब्रक प्रधानमंत्री फास फाइना आफ्रो जों त्रिपुरा लयार एसोसिएशन रेजिस्टार गाना अंकाय थाङै जों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ते अंक बायसो मिटिं खायनाव नायो दिल्ली तुलां थानाय बर आफ्रो मालायनि आफ्रिका मालाय खांकाय नों आफ्रो सिरियसलि कहा जाएगा पॉलिसी बेसे समदानांगले गन नों जने आगतला तंखा आंगरो कोटो व्यापार काय मासनाय आंगरो कगजा थिने सुक्रा माय थिने का नों कथा कापुरुस व्यक्तिरा मरा लागे हजार मरे हेने आगे कैसा इंग्लिश नि कक्साबो ए कावर्ड मैन डाइज सेveral टाइम बिफोर हिज नेचुरल डेथ ने इंग्लिश जाय आजागा सोइछनैता काजेनो ए जे जरा फाइनाल हेने रक अ मेडेन थ्रुते खनातो नांगबो दनो आंबो किरियाबले साबले फाइगां कसै सेंग्रा का फायै ओ ताबुक साकाय साथे एसडी ग्रुप सिलाय 35-40 टा मत सिलाय काहाम देखा 100 कोटी मांखा केंद्र एसडी ग्रुप बरक तुमुना आनो ओ समय दारा फाइदि नै तांथा का आंता फैगम सेमान 25 कोटी 125 कोटी सिरि 25 कितान में बगै हंगानो थानि फानतन याबो जों सुप्रीम कोर्ट चैलेंज माखैनाय जों सिलाय टिमा तो नि रां 100 कोटी बेतान डेभलपनाय 100 कोटी बा नों बसरा कोटी एसटी ट्राइबल दरहतमलनो एकटा ब्लगआवसो 100 कोटी लायथांले अंका जों 25 कितान बागा सुरा अंका जों सुप्रीम कोर्ट जों केस खायनाय तानमे केस का फंडामेंटल राइट दै नन आप्रो इहि दहमा कुंबा माया साबाय खायगा साबाय सका गोरों ताकाते एसको सिकिउरिटी मानो खनातो जलिथन हा सुजुग माफोर जों आबनो सामफ्लामाया निनियागो जाल तंफाना नों ठीक आप बयांति बुप्राय थांगा नों बुइ खिख्लाय माया अंका नों जाल आप कारिमायाबले ठीक समय रमना नांगौ ताबु तिप्रासा लयार एसोसिएशन रेजिस्टार खायजा हाकाय जत तिप्रासा बुरि सारा ज जों थानजाकाय दफा तो जों तिप्रासा लयार मो दफा नबले बुं रिफर्मा गथ गया ताबु कायसा ट्राइबल तिप्रासा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ खरातोका ताबु जे प्रोदुजिनि आंध्र जे TISF तामो तिप्रासा इंडिजिनस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिजिनस थापाका और पीपल मारनाय इंडिजिनस स्टूडेंट तो माकेबो ना कहां को थुइतो दिवासनायला इंडिजिनस लयार एसोसिएशन और नों सिमी इंडिजिनस तामबा जसका ओंखाय नों त्रिपुरा फर्स्ट प्लेस का लयार खायबा इंडिजिनस पीपल ओंखाय चाप्र अ ताम मेंशन खायका इंडिजिनस पीपल बुमुंग रिमासि सिन थानायाबो काहामसे दिप वानसो यासों तबो तिब्बरक तबो सबला एडिसिबो
Tansa ni sawo yang TSM seborok dai TSM gosin to hable. Tai se katal khari tan ka TISF Tripura Tiprasa ka indigenous Ustadz orang borok kaitin ka pa bumung sangat ka hambe kane. Kita udah borok nane la kolasi mas simple matter. Indigenous student to bakasha. Indigenous people student raison. Ba apti kai khana to. Indigenous people marneng nang tam tu nang sunta all indigenous people working group rimanya deba. Angkar nang kata all indigenous working group kai ingebla one indigenous people. Bob people to people na bla indigenous people. Samne hum call indigenous. Aprok cintane onek kisuk alusuna prajlung khaya nango ang sigan samaya. Tobe ang kisuk srung to ma bagai yang tin share ma khayo. Nung jasuk pan international law kan phai ang tiprasan phai ang so. Dibet kan tulung thadano. Antan joto tong kopi ang poporu. In the international law tam se sama preamble se to inalienable rights to the independent countries. Kasi sadin rastra wo kebo nagorik ni no alienable masuk semen onai beb namani. Dokol khaimia. Kasi tiprale rastra so dokol kai najak na atira basre. Ngai singo rastra na indo potong siba. Awam bagai no je produji ko ma khaimano ke mo confuse tak lagi. Amono ti baksa amane question khala khaika tabule tini bang pungra kol khaika no gonda sara nai. Tam tala hai muti khaina to kasam. Abon te ani ku negative puri. O je ma onime si jagan ti kagos anor forward khaika ngom ke sagre ang saga ang ne ke binabo 2020 no already paija. Ibe onime si jaga ang ko tongo. Jakisno tongo asta gonda da na asta sato. Ku buida sui nai di. Interview khaina di. Ang gona sasaka ang pe ni na jaga nengar thange de na approve ko tongo. Dai tara abon ante ko sam kuri aro tiju to bin jaga borbot to ka bin jaga yang bo phalma tungang semano bin bekran sampoti mamar bo phalpe mang semano karan para nagara boblo angapti ingya nong saglak engka bono khang boja jara jara saba bor asti borna saman khayang ya jara jara bo tangkhila sini sarkar phapinai warangni wati wanai amtiro khai bakhata muthunita sentabu movement nong kha anen rok angkhai srai srai jati nong dam dolo dang mana ba gণতন্ত্র bas mas mana BJP ria ka sing thada ta bo bor gaso hap nang sakable ke sikhanya bro ha kutam ni bagari ba oh ngai gণতন্ত্র ka te kun beauty party khaisi malia tam tam ba ha thanja tonga ka jodong khaimano nono sundru chi mari ble sundru chi mari wo ang mata me bon ka sanai ble Tripura wo justice ti supreme court ni oro constitutional bench se oro phai se fast track court ma sunai boro bong ni prorinti ukil be sapai tu jung sanai ta ha tabu bisnis bisa saya kereng bong so kereng paja pajan ukil cinti prasa bo thana ja boy ti saya ngable ka bono singano baran সংবিধান bodin ka jokoring ka 1950 jana ka ojara ekatu jara boro phaiman ka boro baike boro nagorik ba amendment ka pugna mana bro mai ade ka jun takuru boro ojara nang nong ya perpiru song sisa sidi ke bai tatho gejak sri ang obrong appeal khayo do not become yes man but do you become correct man ko boro bai khai haina jasa kana kokora todok bason kran todok hai kai lila kha muniri makhaino ya pata khrobdi o borok jek muniri ta mane ko tam bagai no thokai tlang thanai to o bithi phainai bajda phalna no ro yoga tantri khlai or yang phalo kra bithi phalkan ta nunglo sesmes pesra pon ta hamya ani ji obogito to biang bihar biang guri phai uri saroni yang tam sama se waise yang se free pro pesra ang pai tung so yang se balai wala ya bara puro asu yang tombai ka boro bahai kha kho war ma tung bla e ku kosom sese mesek boro lai bisu un suit lang non magic lai lang ka mai tlang thang akara no mok som pho tlang itha ka boro boke bo thang so lai tu am ti tong lo bong thaga ang ta ko no saga ba sengo ma political ta khasi kubui se sono phiam nai Mahatma Gandhi bo saka saptamev jayate kasha holy scripture sawo naro kubui tam khase kubui nonok saima te kubui se no phiam nai ang la ojagas tong kachin do phani or rangri nai or do abdasi ang mo kothin samno tinus ka ke wasra yang saitung thida nang kai thiston thangang nang so dokhani bagasi ora kunia ngasini product jinang saka bo kolkata ni jaga phaliasak anglo borok paito saya tini bosana 1000 bar jafura kok sabon sanai karon aro ang saime ka a jaga wo Tripura sagar to mai se noram thangang kai ba kolkata kai ba aro te ke sigri pakhna bole kolkata baligan sengke pakhna bole Tripura house bonga jagan bu mungkai Tripura house gate or loan gate singho gate kaje Rabindra Sadone bisalja Kolkata Rabindra Sadon angkai to mukastono angka Howrah hoi dekat thangka angkai baswe angkai 7 টাকা no tabu
sama tangburu gaban khazan taku bukrok boasuk tiprasani raja ngai tang angbon tiprasan raja hindo raja hamba boasuk tiprasa jaga ba tiprasa ba thepa thuichun ka ba tangai boni abo dumu khyang ba wansarang saki pro nang ba ang basak basak buang kha bukang ha nasigi sarang sui sawang jina thangam sungu ni na bor nang abo tam saka ba nang to agi thang nasing se pheka tabu nasing se to kong sanang eble nang tabu बेमारी आप इलाज का जरूरत है आप इलाज के लिए सोचो दूसरा रोगी जो चेकअप के लिए आया वो आदमी के लिए आप क्यों सोच रहा है हाँ वो आदमी तो सिर्फ चेकअप के लिए आया हम तो अभी पूरा हाँ घायल है बीमारी घायल है हाँ अब ये बगै ना ये जब भी प्रोसेस हमने फल जब बारा तब लोपा एक किसु कन्सिडर सलूशन तो माने केंतो अब बिनो वर्ड चेंज खालाम आंगा बसै आई डोंट लाइक टोटली अब आं तिब्रा मथा खायना थांग दरं अबनो साराय तांनि ताखुर बुखरक आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू नरक सराय सराय ए बुबागरा नंसन ताथुनि साकिरि राजबाड़ी फाइब्रोन पालपका साकिरि ए बुबागरा हमने आपको बात बहुत दिन सुन लिया हाँ तारीख पर तारीख अब चेंज कर रहा था हाँ पहले आप बोलता था गिरफ्त तिब्रालैंड कोई नो कॉम्प्रोमाइज अभी क्या कॉम्प्रोमाइज का बात कर रहा है इनसे क्या बोला ताम किरी तना बना मुआ बु फापा सोआ नहीं कबर के दाफली प्री तो कई बसा माखमा बिथांगे बना अब लाठा करगत लांग बुया फा सिक्रे वे जकर कई ओकलक ति थांग कबाग जका दासे के को बाहाय ना पर कई ओ सारा न आम बसारा दमसला कायफे गला मुंत्री लाई ति बे सुसा कता निरका मिया आननक ता खाइबे का सा कई नों से दाबाय फ्लिक फ्लिक का पालखन बारम का कई नों जसा बखलासे बाबु हनजाका बा पापास नरमा थांगले इनका आसुपास जों रिंगलि के बा बजे साका नंगला ता यस मेन का तंगस्ते ता रांग ता गना न न पाइखिबानो न 1 लाख देखाय नंगा सकै न बिन को खना तना को यबले आनो तो बस साका सिंने ने को नै अ दिन बलिन देबरमा आईएस रिटायर तंगो दा बलिन तंगो टीएसएन नि सुनील देबरमा तंगो ताबु चाकरी खाय तंगो ताई सिनि दिलीप देबरमा बरा मना ताको अकरा बो तंगो आनो साकाब्ला हरि त नना रांग नंगा जेतना सह कय एमरी जखा बा थानांग न रहना केन्दन नंगा अका तिब्राव खां नना बासन नि माया बिना बो ककदा माने तिब्राव मा थाव खां तिब्रा हाव काय बासन मारि हानता गे बिना बो तामु सेगर को गेदबा आंखे तिब्रा सांलियाता जे बर दफानि बागि सिलाय सिरम फायनाय बर आ बगायनो ताबो ओएनएल टीसी नि संसामानि न आ संसार फाउंडर मेंबर कासिक तंखु बिशमोहन बांग्ला हो आनुलसि कापि गयो हो सकते आं सरायसे सिंगाव म तातालंकाय चैलेंज आं आयं नगा कबर बांग्ला गवर्नमेंट आइजों सालायबे का आं सालायपुर सप्तं जयराम हालाम इजे ता एसडी सुबि दे बर्मा आं जों कथा आं फास्ट थांगारो सकां आं थाङै थिकथांप्रो सुबिर बाय बडीगार्ड हिसाबै सासुं नै आं बरनो एकटा सापर्ट नांगलो ब्रंनि इनका सुबिर बाय जयराम हालाम ताबु कथां टंखु जांथुंगो थांसुनायदि बरन क्लांगै जों थाङै सिदा आं जिउसि हमक सवक राव बाय जों जत किजु थिरखाय डीजे बाय राव मालाय थिकथाक बांग्ला गवर्नमेंट बाय थिकथामा परे आ समयसे नकबारा कना फसे कामिनि देबनमा जयन्ती इंजिनियर तै बिसमन चर कोला फाति जाक थैसासार रु बासा थांसो गइलियो इतिहास बय थांला आ बगैन बरन बां कयो अमक जतनि बगैन दफानि बगै तिनि अबाय सेदा आं संबो टीएनबी एकट खायमा तिनटा सिटुकासिनि गतंग सौ टीएनबी खायपुरो जों सिदा सांराय फेलबाय कगजाति खायै रां रक थुंइतलां थामारक रहनानि बंनो सिनखौ आवेदन करे हा टीएनबी खायसिन बरक थिया कगजागिया जतनो अबदान संग दफान हामजब्ले रां सुबाब्ले माइचारिब्ले रिक्स उमफा पाइर हब्ले कलमकंसा पाइर हब्ले जतनि सुबासु नांगौ केबो नांगै हामाखरै सिन्दालि बनांगौ सुतानि बनांगौ बेहे बलुपसा नांगौ फेबा आं बसिनाल सुता नांगौ हे बा हायकासे बुइनि बिहि बे मां थुरि तनानै बुइनिबो सायफा थुरि तना आबालेङि मेया समाज कासे रिफर्मेशन मातुनायता गाबोन तिनि अ जे मेतना आं ब्लाय सिरियास हो जदिनो सिसफायर बाजे साखलाय खबरदार आजे फाजे याखतारदि आं आबो रेजिस्ट खायमैया तानि गाइस नर 80 बছর 20 বছর 25 বছর 26 বছর बलंगसो बुरा मके सिखला थानानि गाय आसि सेंग्रा ताखलाय जरा सबनि जरा करि खैबुया सभा खायनानि बगै आं सब डेमोक्रेसी राइट चिनि हानि बगै जेकुनु समय जेकुनु सभा खायना आं तियार दं तिनिफान फाइदिं गां तिनिफान सय जदि नामा हाय ठीक ठाक दं गाय भारत सरकार जों वाइ मेमोरेन्डाम मारनाय रिमा परेका ताम दंबा साचा तो जों सिनाय ब्ले सभा खायनानि कुनु बुरा बनांगिया चेरे बनांगिया सभा जेकुनु सभा मा खायनाय थांथरा बगै आबै सभा खायना बाय बखा सिना बनांनाय साना बनांनाय साना नांनाय आ बगैनो जोंगर खरकसा बर म सिकल आसि संदांगा और ब बुसु बर थैगा ज कालेक्टर को बुंग रेखलां खायको म कायसा आसि सने दांगा
Kaboni bagino sengke bono kiren kokrika sini ha seng salsa kubui nung sakai kubui isono defense kane pia ba tatalan thakai isono no rina hosri maye o baksa bhang no khable are bai এটা তো আমরা এমনি দাবি চাই anti ta satum kubui kasini je tabuk Russian produji bo tabuk je kol phaika ding khan jaga tei sabno tuma to khobo bini asam sana bagai abrong tubui phai sasu doida saseng thapro ang janagon thani yaparo sasuna moton kai kokrui I am agree with you ha peace ni bagai ang 100% even jodin saka horizen de porma masana wansa toksa dili government podno saka bono masa phasi marne kanung tipran odikari setra kai ekdom tini jas ang nijino sechai soiriwanu kara ang to sacha ang thine nyamble ka ang mas thima binimay sa tripra sorok ekdom permanent সমাধান থাকা ang coaching laka ani bumu murti ta kai dikep kaya nang box thangni ang so tobo ohani bu sarole salsa juge jaga mukhiman thangabs nai bula kan sini house tabo second class ng jagai teisa seng han boro thokya jakha sairika tini saka no je silai tini koijon wives thakka jakha kabuk age the group ni bina abo 100 কোটি সবাই বে করang ha gatangi sok ya tangi thungjak na bui burulen glo waise 5000 কোটি jago nagarole waise 5000 কোটি ninti prasa kable 100 কোটি 100 কোটি by 10 গুণ ভাই কাই বসে 1000 কোটি का 10 गुण पर 10 गुण थाइसे 1000 कोटी बरले 5000 कोटी से 5000 कोटी खाइसे बर मान ता बिसिं बन जे सिसपाय का तंगरा केमो साना बागै माथा पिसो जत्त बजेट गाड़ी घोड़ा रे वे बर सिलाइ ति पाउ तुं नता बयाने सेन सिसपाय खाजो ता नाने दि बं केम कुम तुं मणिपुर अमक सब बयंग थांगा आर्मी मा थांगिया पूरा आर्मी केम का सिलाइ सरदुं देश के थांनाय আজি বুড়ো রক যখন কই আসিনি বাং থাংজাগলে বং ক্যামেরা গো পুরমা আর্মি কাইনো পুরা গখলাইনো ও পাকানি যে সেন্ট্রি তক খাইনো বড় বং দর ক্যাম কাইনো সিসপায়ার খাইজাগলে গাচিন টিব্রা তা বাহাই ইতিহাস ইয়াকু জন डायरेक्ट मावंगसे काबानै बागैनो जों सिसपायार हमक फायार जसा खाइना गाकाय इंटरलोकेटर संना गाकाय बंनि इंडिया गवर्नमेंट पखिया नंगु यांगनि पखे पीस तक खाइना गाकाय अमा हे एक्सपर्ट बरं मारनाय bono dat ka dat mah jawabi manai borok ha sijak rengja borno nang buto asari thangai o sidin je amendment ek go thangai 1314 jona tripura joto ni sinai rok ni thangai male amitho sakapun ang sarastra mantri nama pore arai gonta ang kebe kok sek oni mo ani ko gya office tai tailok ni kok ang so nora কোনো সংবিধান নর খামতি বা নং দং জরে মাই কোনো জরে কলাই তং মাই নং সংবিধান অধিকার তং তরিন খর বাবা গং রকাই আং দিনা তিয়াতু যদি না প্রাং তাকাই বয়া ফরিকুম কোন এই রিফিউজি রখাই বড় বড় সংবিধান এমেন্ডমেন্ট খা বলে অহানো সাল তং সার ইসলি আমার তুম থরা নিনি যে করন সুপ্রিম কোর্ট নি লয়ার বা নিনি অ্যাটর্নি জেনারেল हमक्रि दिबा बरं तुबे कि परि गाड़ी हमारे मचिनि खामति सिन खालामने बगैया सुक्ति ना नखकाय ताऊ सिले किने रं सुक्ति बाप तिके मा सानायता गाय नङाबो सानाय गाय नङ रां 500 कोटी रिवान बा रेसे वन तो का 125 एमेंडमेंट ऑफ डायरेक्ट एडिशन मानथ्राय फायानो आर बर इंडिया गवर्नमेंट अमन कुनु बुतरि ग्लांसो तिना बं संगने साका आं आनि अभिज्ञता दङ 2011 ओ एटा अभिज्ञता दङ आमा एकाय पीस डायलग खायना आना तुमख्लाय रजाका बुंलगि तंजाखा दिल्लीनि जखन फेका जिके पिलाय सं अमरक सिगते नॉर्थ ईस्टार्न इंचार्ज ऑफ इंटेलिजेंस ब्रांच ऑफ आंगापुर साइमनो नॉर्थ ईस्टार्न इंटेलिजेंस ब्रांच हेड ऑफिस गुवाहाटी दं होनो आगे साइसो मैया अंकाय टाइंको दं डिमापुर दं बरतलांगि थांगा आफर सबसाता का तावै इनका एडिशनि एम अनंत देबर्मा बुरा सुंगिने जेबनो इंटरव्यू ना देखो बिदाने थांगे बकामना नां खापुर सालसा आफर रंजित समो फायक रमजाखौ अंका बनो जतन तुनाय साइर का तामनि सेमा नर ताम दाबि तामसा एनएलटी जसवां ग्रुप दं अंका बिना 500 जना बिसमन ग्रुप 3000 रंजित ग्रुप 5000 रंजिनी मांगनै हमंग मांगनै 6 जना तलान थाका आं बेके सा आना का सिंका आं सरासरि सा आं तो ताबो मुते आं ल कलेज स्टुडेन्ट आं नायकात नुरिका अंकाय आं बागे एनएलटी एक्स हा काय आवन बगै बरक थांगै काहामै सालायजिंगा आं पाइका एसका पान्दा आना चिति ताबो दं आं नो तैसा फाइबुक नुगा नो मुतुलाय आं रोटु तिलाय दं
चिठिराव मानथान दं बुबाग्रा जसवान रहमानि जसवान सोंनाय कुइदानै angkai tangka ngapru guatin si tanggo angkai sangapru asta jana thago ananta babu bo kai leading khayo arai lak dabu surang rika borok ananta babu no kasono baza hating ni sesa faina puru rika apru tam saja kasaiman tabu borok ko kotor sabo kisu manglak India government sung 120 কোটি ni borok sung go unsai tong 119 কোটি ni prasra salago ne aron intelligence branching thuni ni ekdom home secretary ni ngor panda songrok SK Panda songrok saitung joswan tani tinjona bara logi gor kore bina silai se gerika boyang ba dakawo aro waisa rasa angkarago missionary khain se saitung bo aino bin life se kanara baika pin binara 300 jona tong sajanga ta bisa bonara musuk tinara taman abo tatal hardly 6 7 bonara silai tong soni portangano 200 300 tangan tong boso Ranjit Debramo kri khansu Ranjit Debramo ex-dex tongano silai ke kan to binin kabang object tong awsung sai manu o bani ko ya tinang sai tong ononto Debramo thang edition yem singi seseme so saga ononto babu business ta khlagin sadaka nya khana no wasana khawala ko dungan sadaka lima ta sai ma lokai sono army Delhi army cantonment যখন বহুত sin guest house যখন ফাইকা bo যখন no ko faikan kan bini manchman thang so bong ko muti phijang te kolia sai tong sung boro tong jo sai man tong pheba nong ti problem sung sai miang ya ating isi sinthana jo tong dong karon ngai ngo bong ni wandi hindu ko bang tong intelligent khai tong bo boro jo da phai bu sai me deba ngasin nor siati sai me bla hadi sari ingka a go obi ga rang sai manjak amok ku yang kai ang krana nang tang thang no Joshua Debramo ko gong rayos borong rohor apru angka tai ye mon to Debramo sing na jibo abon jodi bo go siang kai ang boroi thanai sin wano ane paradigini ane bagena ma thamu tai ngkon tong bo ta kata do silong pori phejang bung salia gidi bada digini bung salia bo thangu sesi mesa bo dara nang banchili ka ane Joshua Guru ni army chief ni por porichori riton kata angka sai tang Joshua Guru aro kore nang haita sakadi nei nong saprung tu singsile wala ko ononto da kai bo silik khenyo sa ka ononto ji nung to rupiah ka danna me hin sa ka bapu botning khana kan satula mo tatal nai wala sesem je horo phai hotel boje 1400 taka ni ai ram je nang khata ang to nang ya anga ngapro sa ka bon nin sang tai khut ka jeni nei wala sesem me sung to agot la deliver ajro chana rang ri nei jono 500 rang le ka bo bokai to 2 lakh mom khapro abo to borsa na ba ya ro hot indo jakata kifilo no ha ing masang uspain to angka abo a thanai bisingo khoroksa thikya abo baijalni binbungkai sorus NLP asa original no bo abo bo kogre thikolo aing thamani ek bosrong pore kogre thikya abo haito to anyway abo no khub ya sukacha muino phaina bo phaiton phaina bagang hi ya pheba thudung thrang phaioi olop silai tini rong ka pula phaijra pruka ekdom pura ador khai no yakti sen kai emon ador khaio ko kam sabu pheba jokhon nang yakti sabai kan kai ang sakabla ano 7 point samani একটা point আমার মানছি বা কেজো পাই রেজাল্ট লিয়া কোয়ার্টার মালিয়া পিজি কুনি দিখলাই রহমান আং স্কিফিল মার চাওকা পিজি কুনি কে রিকা আপতে এসবি নি আমনা টংলা কা দিল দেবন বর কাম হংকাই পিজি আং কিফিল মারকা আও থাঙ্গে রেকর্ড সুনি মান ও পিজি আনি খরকস তনাই ওয়ানসা বর আতে গেছিল কানি ফাইকান কাই খাতিয়া ও লেকসং মনি 60 টাকা সাপুর খাতিয়ান দাম ও তাবকে দিশারা ছিল মনা আনি 12 ওয়াসে খাতিয়া কে 12 আংকা বর টং লেকসং নি কানা আর কাইসা স্টেট ব্যাংক ও সাগলি গানি তো বিন বিকে ওয়ানjuk angkai nok tak sai mana bini buslam masa resona to Milton kubu di tong lagi Milton sono tong apro arbara bagai ejini pusha te maru government sia 500 টাকা sih reject so 2000 kok sang mani kuatar malia anti malia yang anggo kong tintang saka ta thok jati sabo thina musung borok আছে phi tini borok wase por lakha pora gana rok tini sakri bakri ya kare sung bakai tang matang katan bagai ha sim tak ta dam tong si lekha pora budhi jibi ron ta bo prasan khoma tong bai khaimya na singmang na sing tunggu omai ke khaima hangkai nung abo proof thang dilima sanai ble ha omo nung proof tong khasta dil thangbo sung tam nai kiu gegrata type mangna pora nin buku refugee sai nung thangai mo hai ri na ngai ko
salka bat oba kari fuji faika sini jaga beti ngena kari fuji faika muti ingka muti chaka nang proman kai je kamana map nai engkau mone boy proman mare nai ha obo di fuji 71 jara faimani obo bai kai 15,56,342 জন 1971 সেন্সাস और di fuji 9,17,129 jara third person kai 62.33% আবার বিধানসভা সিট 37 রিজাকা বাংলাদেশ বরংসি লাইক অধিকার বড় সাইছেন কাবা অবরং তুই পেজ ডায়লগ মাসলা তুমি তুই মাসলা ডকুমেন্ট তুই নকা বা নঙ্গা ফাইকা হাই মাগনা থাংনাইতা 500 কোটি রিওয়ানো রাং রিও কিন্তু কোন দাবি দাবারি গ্লাক সুদে মাত্রাম খুব বুঝি মানে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট আপ তো বড় নো প্রস্তাব জাগলা